faamaw cɛla bɛnnenw u ye alerte di missile anti-aérien fɛn bɛɛ bɛ ko k'a bɛɛ armé avion y'a dɔn o de la sisan ko c'est sérieux o yɔrɔnin bɛɛ la u ka sɔrɔ avion ka sɔrɔ k'a yɛrɛ identifier tugun k'a ka code di min tɛ avion yɛrɛ immigration n'o y'o d'a ma n'o ye BA081 n balimaw nin kɛra kuma min avion y'a yɛrɛ k'a fɔ ko carburant caman t'ale kun k'a fɔ k'ale bɛ retourner Mali avion so ko a ma a ka segin fɛn min ka nɔgɔ a ma a ka segin carburant ba kun carburant ta kun o bɛɛ kuma wɛrɛ de a ka segin o de y'a to an y'a fɔ CEDEAO dugu tɛ ban janfa la Mali ma avion tun bɛ taali Ghana de fɛn min tun b'a kɔnɔ a bɛɛ dɔnnen don passager dɔrɔn tɛ dɛ fɛn min tun b'a kɔnɔ a bɛɛ dɔnnen don n balimaw radar ni ye avion ni k'a repérer k'a identifier tuma min na u y'a dɔn k'a fɔ ko missile armelen don avion seginna ka taa vers le côté est de l'Algérie Algérie fɛnɛ y'a yira k'a fɔ a ma autorisé ale fɛ yen a tɛ se ha Ala n badenw ko wulila carburant ba tɛ avion in na u ka fɔ la nka nin bɛɛ kun ye nkalon kuma avion obligera radar in bɛ k'a ta nin bɛɛ la ka na Espagne dugu de bɛ ko Malaga avion obligera ka n'a ye ka na jigin k'a ravitailler ka segin a nana yɔrɔ min na ka segin ka taa ye a ye tɛgɛrɛ fɔ a ka minɛn kuraw kun ni hakilisigi kuma de nin b'a yira k'a fɔ u y'a daba kama de k'a tester k'a lajɛ n'a sɔrɔ fɛn min ma anw bolola bɛ yeli kɛ nka u y'u niyɔrɔta sɔrɔ u y'u niyɔrɔ sɔrɔ avion seginna k'a fɔ Nana Akufo ye k'a kana an kɔrɔbɔ a kana Mali kɔrɔbɔ a kana Mali kɔrɔbɔ Faransi ye min fɔ SEMA mɔgɔw ye o y'a dɔn sisan de Faransi y'o f'u ye a ko SEMA aw bɛ anniversaire min fêter n'a y'a kɛ bilahi Assimi tɛ hésiter non il blague pas avec la souveraineté nationale Assimi tɛ hésiter san o san a b'a kɛ a ko a kana kɛ SEMA mɔgɔw ko Faransi y'a nɛgɛ a ko m'aw nɛgɛ cɛ in bɛ yɔrɔ min na sisan a ma nɔgɔn nin tɛ kulonkɛ dɔn tɛ mɔgɔba dɔn ninnu bɛ fɛn fɛn dɔn ɲɛ bɛ Maliko de la cɛ o cɛ i nana k'i bɛ anniversaire kɛ ka démonstration kɛ k'i bɛ anw leru labɔ ayi missile bɛ Mali bolo a ka bon hakili ma u b'a fɔ missile ma ko missile El Kabir anti-aérien de don n'i y'a fili fɛn fɛn ma sankolo la a bɛ dada la donc Faransi y'a dɔn missile min b'an bolo a yɛrɛ den 110 de bɛ Faransi bolo missile min b'an bolo n'a y'a détecté a den 110 de bɛ Faransi bolo donc an bɛ don min na ko bi le Mali est en train de faire des sorties Mali ye dugu de min bɛ bonya Cɛbilen Dramé kun ko 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 le 6 avril ko anniversaire bɛ fêter maa si m'a jaabi mais i y'a bɔlen k'a fɔ ko ne kun ye nin fɔ bravo aux autorités de la transition an kun y'a miiri ko kulonkɛ min bɛna kɛ ɲɛdɔrɔ min bɛna kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɔra a ma an m'u ye k'o fɔ o t'o fɔ Faransi y'a f'u ye dɛ ko ninnu bɛ yɔrɔ min na ko bi franchement u tɛ kulonkɛ dɔn u tɛ mɔgɔ dɔn ninnu ɲɛ bɛ fɛn fɛn na o ye Mali de ye n'u k'i ma i ka min to yan to yen an ka radar kura in a ye baara daminɛ k'aw ladɔnniya yanni an ka bɔ o chapitre kɔnɔ ko Faransi kun ye lettre ci Conseil de sécurité la ko ka enquête dɔ di commission indépendante dɔ ka sigi ko ka taa enquête kɛ Mura enquête ni demande ni rejetera n balimaw aw ka duwawu aw ka sunkalo duwawu aw ka sɛgɛn ma kɛ fu ye u ko Faransi ma Conseil de sécurité la France a été humiliée par la France
et par la Russie et la Chine. Ko akan ka armée ni félicité n'a bɔra ka bɔ ka opération déplorer ko mais yani aw ka fɔ k'a bɛ taa Mali la Mali yɛrɛ ye pays souverain de c'est un pays c'est un état souverain c'est un état indépendant a y'a to u yɛrɛ ka gendarmerie enquête dayɛlɛ a ye taa a k'o kɔnɔ fɔlɔ n'olu ye jaabi min di c'est si c'était su Mali la yani maliyɛnw ka mura opération de tun tɔgɔ ko opération spéciale bouclage Assimi yɛrɛ bɔra force spéciale min na n'o ye Bakou ye bataillon autonome de force spéciale bravo an ma cɛ kelen kelen bɛɛ bɛ fo opération in bɛɛ filmera renseignement bɛɛ taara yani terroristes dɔw bɛ yen olu ye donna kuma bɛɛ ɲɛ la k'a ɲɛfɔ enquête ko bɛ cogo di bi pan kelen don kunnafoni ɲinɛ kelen don kɔ n'i y'i cɛsiri k'i ka jamana kan min da i la walayi diɲɛ b'i bonya n'i y'a mɛn Chine bɛ ka Mali dɛmɛ Russie bɛ ka Mali dɛmɛ Mali faamaw de ye Mali ta ka yanga fɔlɔ Mali faamaw de y'a ye ka ko kɔlɔtɛ Mali la n'i y'i ka jamana dɛmɛ Ala bɛ dɛmɛbaga d'i ma Chine do Russie do en tant que an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka Mali i jɔ u jɔyɔrɔ la Ala bɛ dugu d'u ma mun bɛ Mali yɛrɛ bɔ nɔgɔ la mɔgɔ si tɛ ko t'o la nka n'i y'a yiri k'i yɛrɛ tɛ fɛn ye Ala b'a fɔ i dɛmɛ man di parce que mɔgɔ dɛmɛni ka gɛlɛn Ala yɛrɛ bolo o ye maa min ti dɔ k'a yɛrɛ ye malidenw bɛ fo an bɛ ka dɔ de k'an yɛrɛ ye tiɲɛ don anw bɛ ka dɛmɛ mais an y'an jɔ an jɔyɔrɔ de la la demande d'enquête la demande de l'ouverture d'enquête à Moura a été rejetée au profit de l'ouverture d'enquête par la gendarmerie nationale malienne a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kun na ni Mali gendarmerie ye enquête k'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen wa marifa fɛn fɛn bɔra Moura a ka ca ni lɔgɔ tun dɔw ko lɔgɔ kan o bɔra yɔrɔ min na fɛnɛ o fɛnɛ plainte fɛnɛ bɛna ladon conseil de sécurité la dugu minnu bɛna k'u bɛna an ka terrorisme kɛlɛ fo diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ terrorisme kɛlɛ ninnu yɛrɛ de terrorisme créé ninnu de terrorisme créé donc a k'a dɔn k'a fɔ nin dugu ninnu dɛ minnu bɛna k'a fɔ k'olu bɛna terrorisme kɛlɛ olu yɛrɛ de bɛ terrorisme financer wa a bɛɛ tiɲɛ bɛ na kɛnɛ ka conseil de sécurité la a sabula olu de bɛ ka kɔn ka bali ka kumaw fɔ a kɛra tan non l'autorité malienne est tranquille sɛbɛnni bɛ kɛ k'a bɛɛ ladon ko kɛra cogo o cogo a bɛɛ bɛ yira Moura alhamdulilayi image kun fɔlɔ minnu sɔrɔla Moura yɛrɛ kaw ministre fila de bɔra yen Waye ale ni Umaru Jara ka taa foli kɛ ka taa dɛmɛɲɔgɔnya kɛ Mourakaw sɔrɔ ka seereya di o k'i bɔ yen tugun image minnu bɛ yen su fɛn fɛn mɔgɔ fɛn fɛn sara Moura denmisɛnnin kelen t'a la muso kelen t'a la aw ko k'an ye sugu de bon n badenw jɔn bɛ se ka sugu bon ko muso dɔ tɛ sa ou bien denmisɛnnin dɔ tɛ sa donc la cible de l'armée malienne n'était pas la population civile c'est plutôt le contraire Ala ye tiɲɛ dɔ bange tugun a ye taa da ko hakili latigɛ Faransi tun bɛ fɛ ka enquête in kɛ ni enquête in kɛra a tun b'a ɲini comme ale bɛna taa ka bɔ Mali kɔnɔ delili t'o la tugun foyi t'o la wa maliyɛnw latigɛlen don MINUSMA bɛ taa juin maliyɛnw latigɛlen don kan fo ni Ala nana n'a ka na wɛrɛ ye parce que sini bɛ Ala de bolo jɔn bɛ kuma k'i tɔto u y'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw latigɛlen don Faransi kɔni ale bɛ taa a tun bɛ fɛ k'a ɲini ni enquête in kɛra elle allait quand même dresser un faux rapport contre l'armée malienne pour exaction n'a y'o kɛ tuma min na a bɛ sɔrɔ k'a ɲini ko ka embargo armement sigi Mali la Mali kana se ka kɛlɛkɛminɛn san ni Mali ma kɛlɛkɛminɛn san armée bɛ monter en puissance min na o bɛ segin kɔfɛ n'o seginna kɔfɛ anw ka chaîne de commandement anw ka jamana bɛ bin tugun n'an binna an bɛ tila ka opération kuntan ninnu ɲini Barkhane dɛ Mourani dɛ opération CND a don tan a bɔ tan manamanakan a tun bɛ fɛ ka embargo de jigin anw kan n'a ye embargo yɛlɛn anw kan i n'a fɔ a ye mun kɛ IBK ninnu ni Amadu Tumani Ture la dans le temps a bɛ embargo de yɛlɛn i kan n'a ye nin nkalon tigɛ ka di i la tan i bɛ sɔrɔ ka bin n'i binna i bɛ tila k'ale wele tugun ka na Ala barika la k'o ma ɲɛ sɔrɔ a ka demande rejetera o de y'a kɛ Turki kun banna ka an ka drone kun livrer o livrer la 40 chasseurs maliens
migi minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko migoya brevet mig 29 o kun fɔlɔ fana banna n badenw yanni an ka bɔ nin chapitre kɔnɔ baara min bɛ sen na an b'a fɔ de ma ko opération espoir o de filɛ nin ye mon armée c'est mon espoir o de e filɛ aw k'a dɔn k'a fɔ ni espoir ni mun de filɛ nin ye ni ne bɛ malidenw kɛ kelen ye k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ k'a jira k'a fɔ u ye lakosi ta ka armée sɛgɛrɛ armée de y'anw jigi ye wa armée ni nin énergie kelen de bɛna continuer kunu nara kɔnɔna la 2 poseurs de bombes u y'olu neutraliser 19 terroristes u y'olu neutraliser jajeba artificiel don ale ni deyiba in de kun ɲɔgɔn tɛ yen min don nin na bravo l'armée malienne bravo à l'armée malienne bravo aux femmes u ye dankɛrɛ k'olu fana la nin kɛra jigilamisɛnyaba de ye tubabuw ma mini mun yɛrɛ u bolo mini fabriqué mun yɛrɛ u bolo a ka taa ni mini 500 ye u kun ka taa min don sira la mun tora sisan a tun bɛ fɔ ni opération de ma ko derrière Qatar sisan nɔ fɛn min ye kalo 2 in kɔnɔna la armée bɛna nord fan bɛɛ minɛ o baaraw de bɛ ka latigɛ opération espoir maliko a filankana ni e l'armée est mon espoir badenw t-shirt ni aw b'a kɔ t-shirt aw b'an contacter ni ala sɔnna ma ni t-shirt ni casquette le 13 avril bɛɛ bɛ bɔ ka armée soutenir le 13 mai a bɛ yafa ma n filila le 13 mai bɛɛ bɛ bɔ ka armée soutenir cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ u y'a dabɔ k'u bɛ armée min na gosi u dɛsɛra min na armée min y'a kɛ san 9 u ma se ka min kɛ armée min y'a kɛ o armée de bɛna fɔ k'a waleɲuman dɔn armée min bɛ yen bi ni farafinna fierté don an bɛ bɔ la k'o de kɛ o de guloki ni casquette ye an ka radar fɔlɔ a ye jɛgɛ kumaba kelen minɛ British Airways an ye salen kelen minɛ ka bɔ daga la fɔlɔ tubabuw n'a dɔn nin ye ko sɛbɛko de bɛ yen anw tɛ kulonkɛ la yan malaw n'an bɔra o chapitre kɔnɔ o kun ye k'a fɔ aw ye a ye minɛn mun san aw ka impôt n'a ka taxe ma fili baara daminɛla o kumana hali bi an b'a la ka jɛgɛ kumabaw minɛ faransi kɔnɔ k'ale bɛ taa 220 tonnes de matériel logistique a n'o de bɔra ka taa 220 tonnes hali na ala cɛ ɲinɛna kɛlɛ kama 220 tonnes faransi patron n'o de taara a ka ménage kelen de y'a bɛɛ contrôler k'a bɛ ɲinɛ dɔgɔ mali sɔrɔsiw k'a ta ala ka guwa nɛgɛ a ta i tɛ taa ka foyi to yan a taara n'a bɛɛ ye wa jigiyɔrɔ t'a la dɛ Niger fana ko k'a tɛ jigin ale fɛ yen diplôme ko ale fana baara o fana mankan bɛ sigi n balimaw n'an bɔra chapitre kɔnɔ an ye taama min kɛ kɔsa in na santiri mara la ka tila ka na Segu n balimaw jika b'an bolo k'a fɔ aw ye don dɔ sera an ye dugutigiw voir ka dugu kamilenkuntigiw voir ka société civile mɔgɔ caman voir k'a yirala k'a fɔ u ka dɛmɛ don armée ma n balimaw an ye dugu fɛn o fɛn n'a b'a fɔ ko l'armée ko ils ont u ka armée ils ont une forte armée i b'a bila i kunna i t'a sɔrɔ dugudenw de bɛ renseignement di aw bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ko ni policiers bɛ fɛn dɔn u ka sɔrɔsiw bɛ fɛn dɔn i bɛ taa sɔrɔ la population collabore avec son armée mais an y'a ye Mali la méfiance dɔɔni tun bɛ yen mais sisan confiance b'a la ka na o confiance b'a la ka na an kan ka jɛ cogo bɛɛ la k'o dynamique mun filɛ nin ye k'o conserver hali bi ka jamanadenw ka su u ka kunnafoni jɛlen di armée ma u ka armée dɛmɛ a ye mura ta ye ni peut être l'implication de la population civile opération tun b'a gɛlɛn kosɛbɛ fɔlɔ anw de tun bɛ boli fɔlɔ an ka kanw de tun bɛ ci fɔlɔ anw de tun bɛ taa kanw cilen to mais bi terroristes de bɛ ka musabu don u la ka ɔrɔbu don u la ka boli ka bɔ contre la puissance du feu de l'armée malienne donc n balima an ye taama min kɛ ci b'an bolo k'a fɔ aw ye dugutigiw ye ci don an da kan k'a ɲɛfɔ u ko an ma tiɲɛ don olu kun fununen don u kun diminen don nka bi n'olu ko k'olu lafiyalen tɛ u ye nkalon tigɛ basigi bɛ kanali lakana bɛ kanali ko nka n badenw a ye k'an seere an bɛna kangari mun da
ko ka kanga da préfet wi préfet mun be sara marani mi dawke ko ka kanga da sous préfet wi sous préfet mun be sara dawke ni mi dawke mbalmaw dugu do bi fla kelenti fla mi be misi mara misi tigi be fama re mun be miti kata barala anga setigi na anga joro batigi mun be ta anga artiste civil ou bien anga tentigi mun be ta kata barake yoro la olu de be ke misiu sambaga ni sagaw sambaga ye mbalmo na fora ko préféré ka misi be di flake ma ko flake ka gen na fora ko misitigi ye préféré de misitigi ye mo desera préféré be misiu san wala ma misi sone me yere be préféré ka misiu chela na o di flake ma ni flake o gen ita soro bengana foro bioro de be on manga bo samia fait misi manga bo yoro la samia fait foro ko nayni samia fait on manga temeni bigaw yoro la o na be flake kuna ko préféré ni sous préféré ka misi balé bolo a mogo tala avec teme yoro mi aja avec temeni bigaw ye fanfe mbalmaw on na ke sababu ye fo nyongo na mti na mo nyongo che basabla ali nyoki ba tigi wole fangala na manya ba fama ken ni ga misi gen mbalmaw ko jote soro ni injustice ni grâce sababu kana fo nyongo do qui est l'une des premières sources de la crise intercommunautaire. Quand ceux qui sont en charge de l'exécutif de l'État, les préfets, les sous-préfets, Guerre tout la, guerre tout la, avec du mot frontière, faut te voir là. Du mot de grâce à Dieu, à grâce à Dieu, du siri de la mot, c'est non pour le nom. N'a fora, qu'on flaque de Jésus de la Michigan. Au Michigan, n'a mania, et quand on a quitté Jésus, il est fait. Au Jésus, qui a Michigan, il est flaqué pour le cagin. Au flaqué pour le thème, pour le foro d'Anna. Avec tes métaux, on y gadaille. Mbalma na fa kibo flake wele sisi kelen fe e ka foro minen tiena fema bola o de kra sababu mo ni ngelara nyogo ma fo do ye dugu da ta kungo kono ko to rusu na do mo la tani dugu yana se ka be fani kanga tien fo nyogo ye bi o lu ye minga kunulu filila ko fili anga maraba o fene la de munu mata te ko fanga siki jamana kan ko fili bu la de ko kana ta yuru kelaw ye ni do jora na foro ko finitigi munu be olu kan ta awla kana o finitigu de du jo sofru kuna do manya do maja iga bani ina na to ya bina nan sara iga tamati segi kiya kema sara iga jabakse ni ma sara be do te ka jabala kesi keme da o finitigi na katire kalfa do lawa qu'est-ce que ebe son kata fo finitigi ye ka fo ko a tiere la ko mo juro do na du kono wa est ce que ni gela o finitigi so o gela rete ka here wa kul kun kelebe ka jamana fama ku jugu de ka sabaya ke ni bingali wala ni yuru ni mbalmaw ko yuru simbabe an go fonyo go kelela ko namara ni bingali ko jugu simbabe an go fonyo go kelela ko kan da marabaw ye tiendo olu la bɛnnen don ka da u ka armée la ka da u ka juge la ka da u ka préfet la ko nka ko degun tun b'olu kan dɛ n balima ko ka nin kanga da mali autorité n'aw bɛ mɔgɔ minnu bila ka taa nin yɔrɔ ninnu na a y'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ tabiya dɔn a y'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ danbe dɔn a y'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ laadaw dɔn a y'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ dugutigiw bonya a y'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ dugu yɛrɛ taabolo ni dugu sigi n'u bɛ se ka vi mɔgɔw fɛ maa min ka bɔ a yɛrɛ bolo aw kana o bila ka taa nin yɔrɔ ninnu na an bɛ yɔrɔ min na ko bi la confiance est très fragile. An kana mɔgɔ sugu bɛɛ bila ka taa kɛ gouverneur ye ou bien ka mɔgɔ sugu bɛɛ bila ka kɛ préfet ou bien sous-préfet ou bien commandant de brigade ye ou bien ka mɔgɔ sugu bɛɛ bila ka kɛ juge ye. A ye maaw woloma a ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen ni jamana kanu b'u la mais minnu bɛ yen n'u ye surafɛn dun Bamakɔ u ka mutation kɛra punition ma aw b'o bila ka taa mɔgɔw cɛ la olu de bɛ taa ka taa conflit intercommunautaire créer misigo mankan dugu o dugu ko kɛlɛ wuli de bɛ k'a bɛɛ foroko mankan ani misigo mankan ye
k'u ka kɛlɛ bɛɛ ju y'o ye anw bɛ fɛ a ka ɲa de dɛ an tɛ mɔgɔ kiritike la mais n'an ma sabali faransi irisi walahi namaratɔ ni yurugumɔgɔ ka jugu n'a bɛɛ ye wari min bɛ tunu mali kɔnɔ a bɛ mali bila k'a yɛrɛ dɛmɛ a mago tɛ don tubabu ka dɔrɔmɛ kelen na n'an bɛ mali kura jɔ a ye kuma yurugukɛlaw fɛ a ye kuma bingalikɛlaw fɛ minnu kelen bɛ ka foroba fanga ta k'a kɛ ka k'u yɛrɛ sago ye a ye kuma u fɛ n'a fɔra ko préfet ou bien juge muso de bɛ sɛfere kɛ sugu la ou bien a bɛ misi feere sugu la wala misi sonyɛlen bɛ y'a bolo mɔgɔ tɛ se ka kuma k'a ka jugu dɛ k'a ka jugu olu ye gɛlɛya min ye baara in na n'a nana ni fɔɲɔgɔnbaliya ye olu ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o ye bingani wale ye n'i y'a ye terroriste bɛ taa don mɔgɔw la k'u ka degun ta k'a kɛ lafiya kɛbaga ye ko kiiri tɛ tigɛ joona ka ban ko wa ko hakɛw tɛ di ko karante kelen k'olu bɛ se k'a dilan fila dɔgɔ n'olu bɛ se ka taa misigɛn na ka bɔ yan ka taa tɛgɛrɛ la kɔrɔwari mara la k'olu bɛ se karante kelen dilan 3,500 u y'a bɛɛ fɔ an y'a bɛɛ sɛbɛn n'an bɛ fɛ jamana in ka sumaya an ka dɔbɔ yurugu la n'an bɛ fɛ jamana in ka sumaya an ka dɔbɔ bingali la n'an bɛ fɛ jamana in ka sumaya maa kelen ka t'i sigi jamana nin kan foroba hakɛ k'o dun k'i sigi franchement k'a tɛ bɛn nin ye conseil de ye dugumɔgɔw ye min d'an ma a mission dɔrɔmɛ kelen ma bɔ mɔgɔ si kun an y'an ka mission wari ta an yɛrɛ de kun ka taa kuma dugudenw fɛ il faut que la population coopère avec l'autorité en place que ça soit l'autorité militaire l'autorité administrative l'autorité judiciaire an ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ye mission in ta an yɛrɛ kun nafolo de la maa si ka dɔrɔmɛ kelen t'a la c'était une mission de bon office n balimaw an ye nin ci sɔrɔ dugumɔgɔw bolo an ka kuma an ka fanga marabaga jugu fɛ an ka kuma an ka sigida sigiɲɔgɔn jugu fɛ maa minnu kelen bɛ ka foroba hakɛ ta ou bien kuma dɔ la ni dugu dɔgɔ bɛ jɔ tentigi minnu t'u jɔ kare kun na tamati segi ko 40 k'o minɛ mɔgɔw la sɛ kelen tan o b'o minɛ sansara kɔnɔ ni sɛden 200 b'i kun i bɛ joli sara n'a fɔra ko sugu ma diya dɔ fana bɛ ka na ka tila ka na bi kan k'olu kun y'u sen bɔ faamaw sen na olu kun ye jamana marabaaw ka ɲugutɔ fɛn ka sababuya kɛ nin de n'an bɛ émission kɛ a bɛɛ fɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye dɔw la kuma min fɔra an ye dekun jugu bɔra yɔrɔ min na an b'o fana fɔ tiɲɛ don armée b'a la ka segin ka na administration fana b'a la ka segin ka na ko nka ko jogo minnu kɛra fɔlɔ kan ka kɛ ala kama k'o jogo ninnu ka dabila